eten wij drankjes en een warme maaltijd. Daarna zullen wij langskomen met de belastingvrije artikelen. In uw stoelzak vindt u een apart tijdschrift waarin alle artikelen staan vermeld. Het is mogelijk om met gevast geld of om met de creditcard te betalen. Ten slotte, dames en heren, mocht gedurende de vlucht het bordje stoelriemen vast aangaan vanwege turbulentie, is het cabinepersoneel verplicht om te controleren of u uw stoelriem vast heeft. Om het niet te hoeven storen gedurende de vlucht, adviseren wij u om uw stoelriem over uw deken heen vast te maken. We wensen u een hele aangename reis. Ladies and gentlemen, in a few moments, the fasten seatbelt signs will be switched off. However, we advise you to keep your seatbelt fastened while seated. In a few minutes, we'll be serving drinks and a hot meal. After that, we'll come by with the tax-free articles. In your seat pocket, you'll find a separate magazine in which all articles are listed. It's possible to pay with exact change or with credit cards. Finally, ladies and gentlemen, if during the flight the fasten seatbelt sign goes on because of turbulence, the cabin crew will be required to check and see if you have your seatbelt fastened. In order to not have to disturb you during the flight, we advise you to fasten your seatbelt over your blanket. We wish you a very pleasant flight. 皆様にご案内申し上げます。まもなくいたしますと、座席ベルト着用のサインが消灯いたしますが、突然の異変に備えまして、お座席の掛けの間は常にベルトをお締めになりますようお願いいたします。毛布をお使いのお客様は乗務員が確認できますよう、毛布の上からシートベルトをお締めくださいませ。頭上の荷物入れをお手になる際には、中のお手荷物が滑り出る場合がございます。十分にご注意ください。シートベルト着用サインが消灯いたしますと、お飲み物、お食事、そしてKLM の機内販売、スカイハイコレクションを搭載したトローリーで皆様のお先までお伺いいたします。本日は通常よりもフライト時間が少々長いため、到着が少々遅れる見込みでございますが、その遅れを短縮できますよう努めてまいります。それでは皆様、狭い機内ではございますが、到着までごゆっくりとお座りくださいませ。